আর মাতা দুই পিতা দুই জানিছ সকল জন তার মাতা দুই পিতা দুই জানিছ সকল জন আর এই কথাটা কই দিও এই কথাটা কই দিও এই কথাটা কই দিও মামু গো আর এই কথাটা কই দিও বাবারে দুই রাজন আর এই কথাটা কই দিও বাবারে দুই রাজন শিবসি দরাজিত চরণ তাকুটিয়ে মোহন बाबू नंद राजा तुमर पिता सुने गो नंद राजा तुमर पिता क्यों कारण पाई गए बाबू गपति ले दुई राजा सुने गो गपति ले दुई राजा पिता गो बाबू नंद राजा तुमर पिता सुने गो नंद राजा तुमर पिता क्यों कारण पाई गो बाबू गपति ले दुई राजा सुने गो गपति ले दुई राजा अरे कतला कही दियो ई कतला कही दियो ई कतला कही दियो मामू गो अरे कतला कही दियो उग्र करे निवेदन কথাটা কই দিও উগ্র করে নিবেদন শিবসিত রাতি তো চরণ তাকুটিয়ে মোহন যদি তুমি গোপপুরর কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান এই গোপপুরে তো গোটে রাজ্যর গোটে রাজা বলে সমস্তে জানিছ কেন কারণ লাগি দুইটা রাজা গোপপুরে থিলে কাহি লাগিছিলে যে যে দুই রাজা কানা গোপপুর পালন করুছিলে কি গোটে রাজা রাজ্য চলুছিলা কি কেন কারণ লাগি দুইটা রাজা রহে যদি প্রকৃতরে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান এই কথাটা মতে বুঝাই সুযোগী কহব বলে তারপরে মই রাধানীকে জিমি কাঠি লাগি পচরা নি জানিছ মুই কাঠনা ভেটে মি কেন রাজা কে পচরা গুচরা করমি আর জিমি করি হাতি লাগি ওহো এন্তা তোমার ভাবরা হয় হয় বাবু তুমি তো গোপপুরে আর গোপপুরে কেন কারণ লাগি দুইটা রাজা রহে দুতির কথা শুন মহান মস্কুলটা হগে তুমি আমার ঘর নাই দেখি দেখিছে सीधा जीव सीधा गले गोटे बरगस्टे पड़वा ए बरगजर मंडोरे फेन लेप काटबो लेप काटी कर फेन लेप काटबो फेन लेप काटबो खाली डेबरी 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 जो सब लास्ट के भोजनी आडे जीव केते लेप काटु थी मैं मु आज काली जन प्रकार आ सीधा ने मोहे मोहे मोर फोटो छ ना बिला एटा एड़की मुनु चलो एटा बच्ची काल मु आके देख फोटो रे एटा होचे हमर घर ताई जो भोजनिया रे खाली काटे कर जीव बोले सीधा राधार घर के जीव ये मां हां आरो दादा जीवाटा तो जीवी से कथा छाड़ो ना को मैं हेला केन कारण लागे दुईटा रोजा थिले अच्छा हो कहि दो छ सुनो दुति गम आकाश कृष्ण भ्रांति को मधुमिता कर्ण पथपान करो ए कथा आकाश कृष्ण भ्रांति को मधुमिता आक कर्ण पथपान करो ए कथा बाबू रे कना है जी जानिछो आक वृषभानुवंती नकर राजा आक कंस भजर राज्य करिन त्याजक आक कोपरे हेले प्रवेश आक वृषभानु पासक आसी दुति गो आक से वृषभानु को नंद राजा पासे आसीन सब सुंदर ससा जदिगो
କହିଲେ ସବୁ ସନ୍ଦେଶ ସଜନିକ ଶୁଣ ଶୁଣ ନାରୀ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ହଉଛି ଅବନ୍ତୀ ନଗରର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସତ କଥା ସେ ଅବନ୍ତୀ ନଗର ରାଜ୍ୟର କଂସ ରଖିନି ଦେଲା ସେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ତେଣୁକରି ସେଇ କଂସ ରାଜନ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ମୁଢ଼ ହେଲା ତେଣୁକରି ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ଆମେ କାଣା କରିନି ବୋଇଲେ ଦୁତିକ ଯେନକେ ଗଲେ ତ କଂସ ଯାଇପାରବା ଚାହିଁ ଗଲେ ବୃଷଭାନୁକେ ରଖିନି ଦିଏ ସତ କଥା ହେଲେ କେନକେ ଗଲେ ନି ଯାଇପାରେ যাই নাই পারে বলে ଗୋପପୁରକେ ଯାସି ବେଲା ଆର ଗୋପପୁରକେ ପଳେଇ ଗଲା ରେ ବାବୁ আর কহেলা হে নন্দরায়ন মুই কংস ভୟରେ পলে আইছে আর তুমি মতে ইনে আশ্রয় টিকে দে বলে বাবুরে আকস্মণি বৃষভানুঙ্ক বাক্য আকনন্দ সে নন্দরায়ন দেলে সে আশ্রয় জান হয়ে হয়ে তোমর সিংহ ভেসা পরে কংসনা পসাই কপন করে তেনু তেনু গপেবেনি রাজা দুতিক গোমত ঋষিঙ্কর অভিশাপ ফেরি কংস গোপপুরকে নিয়ে আসে গোমতঙ্ক ঋষি অভিশাপ ফেরি যদি গোপপুরকে প্রবেশ হইগলা বাবরে ভস্ম হইবা কংস তেণু করি কংস গোপপুরকে নেই যায় গোপপুরে কৃষ্ণ যেতবে রহিলে সৈন্য সামন্ত তাকর কেতে পঠাইছিল অসুর গণমন্ত্র ହେଲେ କଂସ ନିଜେ ନି ଆସିପାରି ବାବୁରେ ଗୋମତ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପରେ କଂସ ନି ଆସିପାରି ଆଗ ଗୋମତ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପରେ ଆର କଂସ ନ ପଶଇ କପନ କରେ ତେଣୁ ଆଗ ତେଣୁ କପେବେନି ରାଜା ଆଗ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଦେଖିବ ଆଗ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଦେଖିବ ସଜନୀରେ ଦୁତି ସଗି ଆର ଅଗ୍ରେସନ করে যা सजनी हे कंस भजरे गोपरे आसिक रहले आ गोपपुरे आश्रय टिके दैछन वृषभानु राजा के नंद राजा आश्रय टिके दैछन ने राज्य नहीं चली हो तकर राज नहीं चले तकर शासन भी नहीं चले बोलो नहीं आगो आगो हेला हेला जकार मुहा थतो ती कथाटा बुझलु काना काना बुझलु इटा कृष्णचंद्र भगवान और के से যদি যেটা পচরেছিল সেটা আমি কই দেলি হ্যাঁ গো পাইলো যে কি রে বলা মুই সদা কে মিছা বলি পচরতিনি হেলা যদি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান ফল কথাতে পয়েন্ট কথাতে সুন্দর কথাতে কত যে